Kamata tayo ba ito? Fireworks, alam ka. Tukasok pa, Jo. Yes. May pisto yan. Bomba ba ano? Baliktad ako, Jo. Pisto. Baliktad. May pisto eh. Baliktad mo. Dito ka. Pinit, Jo. Mayroon lang. Ano yan? Lepasin lo, Jo pa. 100 siya pre ha. 200 dyan eh. Ah, hindi, si confuse mo. Ay, Jo. Ayan, watan. Mana, ni mana? Ay, naayos supatan na yun. Naayos supatan mo. Okay, let's go! Magano, papo. Ala, hindi tambol. Ala lang tan. Bulatan ang bula. Ah, nasa kuba niya. Imported. Guys. Sige, open. Magano. Yawa. Magano, wala ka sulsulan, Jo. Tanging. Oy, ayasin ka lang, Jo. Pabus, ano man? Pabus. Ni, mayami nagkasulsulan ni. Ang low break kasi. Ayusin gran balik, ayusin gran. Wala si kempis to, Jo. Wala. Wala silang pisto daw. Sige, alam mo. Enggak po. Pak na to, perdi ano man. Perdi. Tira-tira dyan tinta po. Tapi si kempis to maya. Kapal dola ba ni? Ni, ang gabi kapal to ni Jo. Enggak po ni. Jo, tinali kapal to. Tinali kapal to. Kapula ano man. Sige. Ay tutok sila kayo, oy. Ay tutok dyan yun. Ay, biglang kimi ano. Ibasir to ya, Joy. Ha? Ibasir to. Kapig si kempis to lang ti kapoy. Tinali kapal to. Perdi ano. Ay, labo natin. Ha? Ha? Enggak po. Bus. Sige. Bati kaya. Grabe. Pabus. Mangano ising gran oy, dila kalbon nyo lang danom. Alam namin kan Julius kanto Julius oy. Alam namin may las. Pergila oy. Delikado ni tantang. So ito yung 200 cakes. Ito yung pumalya. Ito lang yung pumutok ko. Kunti. Ito meron pa 'to eh. Ay hindi nga pala. Ito lang yung pumutok. Tapos ito lahat wala na. Hindi ko alam kung bakit. Wala naman siyang second fuse. So sayang. 200 cakes. Yan sayang yung pera dito. Pero ganun talaga, syempre. Kanya 7,000 plus ya. Pas ganipin mo to, yung may pantay. Natasasalan tayo. Di tayo, lugyo. Hindi lang. Trag ko nga yun. Basa. Ano pabilo to? Panigyan tayo.